jotono aini khaponi khumba ya phayo aini mukhe dobin chomprese bo channel ni mukhe raja hani khubose Mizoram, Assam, Tripura, Manipur, India ne phathar khonai Bangladesh, Myanmar ini nam Buskang okay sanai ningnai abono badebo abono karibo on behalf of our party Ipft Ipft kisa saklaijaknai kok tongo oborokno okogrokno sini party ni torok theke norokni thani briefing khlayan bagi ang honorable GS no ijorana yafaro joto media fraternities print media electronic media rokno pulo hamba yafaro sini ringmani khorangno norok yasagi tini sabhamani bagi muloto tini press briefing khlainai youth Ipft ni president Boromgonang Bikas Deborma aboni yagulo party Ipft ni honorable GS Sopon Deborma bobo briefing khlainai ani ganao tongo Bikas Deborma president of youth Ipft GS Boromgonang Sopon Deborma ayang tongo Pranab Deborma assistant secretary youth Ipft tabuk ang koinai sini youth Ipft ni president Boromgonang Bikas Deborma no tini ni je Pressmeet apna brief khlain bagi 7 तारीख 10 मास 2023 তিনি संमित स्पेशली प्रेसमिट खाइना नांका फाइनाय 14 तारीख 10 मास 2023 Saturday kelayo youth Ipft salsani state conference khaijangnai thai hingke Khwai East Division kelayo Basaibari Hasukni Khorang Community Hall o State Conference khaitani Sara Division Party Ipft ni te youth Ipft ni joto division na angkobok jago phaimanjak phaina bagai te aro seng kam kerengke khlaimana teike seng jotono no kobok jago sini Sara Division tongmani IWFT rono bo seng kobok jago te Party Ipft rono kobok jago joto division no seng kobok nei tini Pressmeet khaijak naro khaino hai sini ringmano borom rigoi sini kokno irnani bagai wa sini message no renani bagai naro sona suwabani bagai naro pipeline hambai naro khaka sini youth ni president sini Boromgonang Bikas mosai khana reka je phainai 14 तारीख October 2023 Basaibariwa Khorang community Hasukni Khorang community holo sene salsani youth ni conference annual conference ngai ke o annual conference wati pamte ni jora hene chung open no khayawoi abo chung kaisa community holo chung ringkha ke jara adom in general কোনো মেম্বার থাইয়াও যারা চেনে আদম ইয়ত নি মূলত বরং অ্যাটেন্ড ক্লাইনে কাঞ্চনপুর সাবরুম থেকে শুরু ক্লাইয়ে সারা ত্রিপুরানি যত ডিভিশন আ জায়গায় অ্যাটেন্ড ক্লাইনে আং Ipft ni জেনারেল সেক্রেটারি ni ইংগই চিনি Ipft যারা ডিভিশন কমিটি তংলাই রক যত ডিভিশন কমিটি না আং কইনাই যে যতনো sini Ipft ni jara division committee ro janjani division hoite joto youth no thumbu yakoi borokno subanani bagi norokno sini party ni torop theke sing saklai jaku jotono muloto president te secretary division ni norok daitto nawi sini janjan division ni joto youth no organize khlai বরকনি যে সুবামা গাড়ি গোড়া থেকে শুরু করে যেভাবে সবাই মানে থেকে নরম সুবানানি বাকি Ipft পার্টি তরফ থেকে সাজাও পাশাপাশি খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট নি যত Ipft পার্টি নি ইউথ এবা
চিনি IPFT পেরেন্টস বডিনি যে মেম্বার্স এই এক্সিকিউটিভ কমিটি যতন সাজাগো স্পেশালি দায়িত্ব যেহেতু চিনি খোয়াইও হোস্ট খাইজাগমানিবা আরনি স্পেশালি দায়িত্ব নরম নাজানানি বাগै পার্টিনি তরফ থেকে সাজাকা অবঙ্গে মূলত চিনি কনফারেন্স নেই যে চিনি ইউথ IPFT নি কনফারেন্স নিতে চিনি সাকলাইমু পাশাপাশি যদিও প্রেস মিট খাইয়ে আগে সাজাগিয়াখো সানানি হিনতমানি তিনি কারণ যে 11 তারিখ পার্টি IPFT নি ইংগৈ সারা ডিভিশন যত ডিভিশন থ্রো SDM তো গভর্নর তো কপি হোম মিনিস্ট্রি ন কপি রিওই চিনি যে মূল যে ডিমান্ড টিপ্রা ল্যান্ড তাই আবনি লগে जोंनो जे मडेलिटी कमिटी खामानि बिसिंथै ताबो टिप्रालेण्ड टेरिटरियल काउन्सिल बा 125 एमेन्डमेंट अबरनतै जेता प्रसेस को आलोचना चलि दंमानि आबरक तारातारि उंथुन যদিও মূল দাবি চিনি IPFT नि स्टेटहुड टिप्रालेण्ड दाबि आ दाबिनो सानमानि बिसिंगनो जोंबाय टिप्रालेण्ड टेरिटरियल काउन्सिल एबा टिप्रा टेरिटरियल काउन्सिल आबो प्रसेस आलोचना चलि दङ आबो दाति दाक्ति उंथुम ताइबो गोबांमा जे पॉइंट्स दङ जे जोंनि मडेलिटी कमिटिनि बिसिंथै आं आबो अरो जत ब्रिफ खालिया जेमन ककबरक एकाडेमि खलंनानै गोबांमा जे स्पेशल फान्ड पैकेज आबरनतै जों गोबांमा जों कक सालाय दङ जों कोनो समय आसो ब्रिफ खायाबो आरो अबनतैनो जों डिविजन प्रत्येकटा SDM ने आरो तैखायै राज्यपाल ने आरो जों मेमोरेन्डाम सबमिट खालामनानै दंमानि अब 11 तारिख अक्टोबर जों कक साप्लाय दंमानि साख्लाय जायाखै फानो चिनि जेहेतु युथ नि एनुअल कन्फारेन्स दं स्टेट लेभेल आरो बरंनि रिक्वेस्ट जे प्रोग्राम खाना थांताने जे डिस्टार्ब दं बर रिक्वेस्ट खालायखे जे अब परवर्ती समय पोस्टपोन खालायखे चावा नंनो बरंनि जे रिक्वेस्ट न नारगिनो जों 11 तारिख अक्टोबर 2023 जे मेमोरेन्डाम प्रत्येक डिविजन ते थ्रू SDM टू गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जों मेमोरेन्डाम सबमिट खालामनानै दंमानि टिप्रालेण्ड दाबिनो तुयै जों आबनो पोस्टपोन खालायै परवर्ती समय जों मिटिं आसुगै आबनि डेट साख्लाय जागनाय ककनो सानानि बागैनो दिनै युथ नि कन्फारेन्स नि लगे लगे जों पार्टी IPFT बो ताइ किसा जे पॉइंट न तुयै जों साख्लायो जत बाक्सा जों साख्लाय जायाफाना बरक प्रिपारेशन नाय दंखा बरकनि बागैनो मूलत मेसेज जे जों आपातत 11 तारिख नि जे सिने जे डेपुटेशन दंमानि मेमोरेन्डाम सबमिट खालामनानै दंमानि गवर्नर न आबो जों आपातत पोस्टपोन खालायै नागिरना जों पूजानि सिगां बा पूजानि परे अब बपर खालायजागनो जाय बिसोर जों एक्जिक्यूटिव कमिटि आसुगै डिसिजन नामानि परे जों प्रेस मिट नि बिसिंथिनो आबो साख्लायनाय देसा अबनो जोंनि दिनैनि प्रेस मिट नि मूलत दुइटा पॉइंट नथिनो जों नरमनो साख्लायनायनि बागै रिंजोंमानि बागै नर फायस फायखा नरनबो हामबाय 14 तारिख खुमुलंग ग्रेटर त्रिपुरानि बो रेली दं एखे दिने नंनि बो खलाय थांगे कोन आबनते कोन केबेंलाय मुंदा फाइनल जार ना अबते चिनो तो कायसा जागाव कॉन्फ्रेंस एबरक तो बरनो रेली आबो खुमुलंग कुचिनि प्रोग्राम खोयो आशा खालायो के अब तो कोनो केबें मुं तंनानै को गया आर ताबुकनि जे सिचुएशन तो जतन त्रिपुरालेण्ड स्टेट होत न डिमान्ड न तैन सब किछु उंगलाय दं काजे आरो तो चिनि तरफ থেকে কোনো আপনি সমস্যা না কেন প্রশ্ন খায়া IPFT डिसिप्लिन पार्टी IPFT पार्टी तरफ থেকে खाकसाङो राजधानी खुप चैनल बाय जतसु क्रुंगे तंने रनो ना भिडियो हो इनसुमो अंके बस स्क्रीमर ये तिमा नंबर बाय के हो ये कारिमायो